নাগালেণ্ডে ৰেপ কেছ হোৱা মানুহকে মৰা পাচি কৰাটো আজি নতুন নহয় এভৰি ইয়াৰ ইনাকাই শুনি দে এইটো কাৰণে কিতাপত ভাবিছোঁ বুলিতো না বেছি মনটোপি লাগি যায় আৰু মাইকীন মাহ নিমিতে একদম ছেফ নাটা ষ্টিল ইটা বি ছেফ না আয়া ভুইবি লাগিও ইনালা ডাউট পি এটা বুকি যাইছি দে ইটাতো মাইকীনকে কি মিছা ক'ব আজিৰ টপিক না জাগি দে ৱেলকাম বেক কৰিছে মই লগা চেনেল দে কিমান জন আজি তাক মই মদত কৰিছে Mola heart so proud nenke thank you kuina koi diase nutun khan subscribe kurna takile apnen ki bi welcome kuraise mola channel de topic to koina jabo kitab phone khulibo phone khulina saise bole do rape hoise mara mari hoise na ina koina khopor ina kisim ina ga huni de ina hona dem de aya bishi asurit pi lagi de manohan ba mahan ke Nagaland to safe asna nai ko adam de ita do na safe ase goli bi sorom khai jaise ita to ki misa hobo every year na miss itu sali ola noi de every year ina ga olai every year ina ga torture pura laga mai kien gina olta ita do na out of Nagaland safe hoi jaise de Nagaland laga bahari olta ita do mai kien garni safe hoi ja ase ita do olta mohan laga Nagaland side de safe na dakha laga feel kore ase de ki misa ho every year ina olai ase morom brai bina ina laga no ola ole nimide auntie uncle khan apni laga pacha apni la osore apni ra pray kro ko adam de na hai ni gi eko nohoi apni la osore apni la pacha chukra nai libi tai jai ja laga jai ja pichi de tai laga bisna kundu ase tai laga kapra kundu ase bisari gina suku pani ola gina kirina pratna kuribi ina ushule do apni la pacha ra phal kam gurubo do idorni ina laga biya khopor na hadam di ina biya happen hoa gide pratna strong kuribi strong dagiwa aibina khali name brai isur la noina ho sa mon brai isur ki bisara laga ama ekta obi baba ekta obi chukri ekta obi du itu karne koi dakhala asdo ina happen no bole karne apni la bacha pra khali apni la family ki morai dia noi jat sob ki morai diase itu opor aro apni khan bi ekdam tension laga de hui jai ase do ina laga situation na hagi de pray kurine strong dagi sho bile do na kitya vi ina ga halaga hawa biya na lagibo do hawa biya kitabi na haibo apni pray strong dagi sho bile do apni la pacha kotha na mani ne ki iku noi tai jai jalaga jaga de apni le hands kuribi pray kuribi ina hoisho bile do apni la pacha bra patnam na anibo apni laga suku pani apni laga prayer bra de isor do na para eko nai de idu karni aibi itya hoilibi ama baba khan kiman ase khali ama baba I noina apni laga itu sister khan ge bi koi di ase apni la kokai nimide apni la bhai nimide pray strong kuri kina dakibi manu ke jat ki soram ne khilaule karni family di soram ne khilaule family de hole to chhari dibi de hole bi main to try biya kuri di de jat biya kuri di itu karni family bi biya kuri di le family to kina hole bi adjust kuri kina ekta ekjon ni junge maaf dia bache kuri na ini ekta hoi jai do hole bi jat biya kuri dia do apni an be lifetime du bishi soram ase do na bandi di ase do ekta inaga no hobole karni ajibi inaga olais na last year bi inaga olaisa to utu salde bi hoise utu salde bi hotai news de rape case morai dia itu iman hunies no inaga hunna dem di brai aya moila family de bi inaga no hobo lagi inaga na hebo lagi koina ekta prayer strong korina takhibo lagi do itabi kiman jun laga family bra huni ase tai laga chukra bacha manu maikian ke manu bacha ke biya kam kuri dise morai dise itabi sob manu huni na takibo de itabi itula news to apni kan sob goram huni na aya asurit koina amnian bi huni takibo de itu asurit laga phapna kuri na takibi prayer suru kuribi itu laga news sunigina prayer suru kuribi apni prayer no kurina takilibi prayer suru kuribi itu apni laga family de nahi bole karni aji ta la family do kali apni la family de aile 4 साल तो tai laga family de wadam de apni bi aya koina huni takibo do holibi apni itu dam de pray strong na dakha bra ki jani
itu saldo apni la family dibe ai bole chance ase do itu karni aji inaga goram news suna demde astrid lagina sai na dagina ishwar bisara suru koribi moi kobole monja do ishwar ke connect korobole suru koribi auntie uncle khan sister apni la kokai nimide apni la phai nimide pratna suru kori jabi de itu la khopor hona demde sora masyo manu kibi Nagaland to safety ase kobole karne aro bhui khai jesho ita to maikian mando na bira bole karne bi bhui khai jesho ina nokuribi na kokai khan papa khan ina nokuribi na ina no hobole karne apni laga heart te hotai prayer rakhibi na hotai apni laga heart te isor haligina rakhisho gole to apni laga apni ke biya kam krole laga thinking saitan kushbole na paribo do prayer kuri takhibe ko aro kuno to na buchibode khore ninda guna whole day pray koribe ko no bathroom ja demde kapra dola demde town di ola demde thank you ishwar moi laga jiwan di hotai apni takhibe de itu ko bio itu apni la prayer ekta ase de 24 hours prayer ase de itu karne inaga no huni bole karne inaga happen no bole karne pray strong thakibi aji itu la news sunigina astrid lagina phone de sai na thakibi prayer suru hoi jabe apni laga family de next year moi la apni la family de no bole moi la family de no bole karne prayer suru kuruba aibi milikina ami khan prayer suru hobo itui apni han lote kobole karne bishi mondu kwabra bishi tension hoi jabra manugi sorumbi khai jishina ita do safety is no nebuli do ita do ama safe na ina kobole lagai nishina olai jeshe do ita do na apni khan bi ekbar ni bhabna kori sabe safe na yo ina koile bhalo na safe ase ina koile bhalo bhabna kori sabe apni khan bi ita sabi biya kori diala itu bacha laga family khan aro itu bacha la life kiman dangor biya laga jaga de kushi ase dai khan kiman mon duk kanda laga samai din dakhibo dai khan aro itu koni galdi korishi itu laga chukra laga jat pusti kiman mon duk dakhibo ekjon mano karne ekta nimide itu karne ajibi aibi apni la family de moi la family de no agi de chukra dakha laga family khan apni khan prayer strong koribi auntie uncle khan pray no kurina taka khan bi itu la news sunina pray start hoi jabi itu saigena apni an bi alert ekta hoi jabi ai bole laga din de apni la family de no bole karne alert ekta de dakina isor ke connect ekta hoi jabi de koina itui moila side pra apni an ki tu koi di ase kiman jumro hunishe apni sob ke bless kori dibo aro itu video to moi na banabo niki bhabna korishi libi bishi mon bikha karni mon du kura karni moi itu hi moi banai di ase kundu la family de happen hoina ase kundu bacha la family de happen hoina ase taika nimidibi moi bi pratna de yad kori di ase aro kun itu chukra nimidi family aro chat biya kori di ase itu laga family nimidibi tai itu chukra ekta nimide tai laga ama baba bishi montuk tai la family khandan mano montuk la time thakibo tahan la family nimidebi pratna de amigan sob mano yad kori dibo itu chukra nimidebi aro utu bacha laga family nimidebi aro ina laga biya ina laga saidan laga kam nai bole nimide ame sob mano bra kon la family de panuishe itu la family de pray kori dibo amikhan mili kina itu bi apnen ke koi di ase aro ai bole la akiri aro apni la family de ina no bole karne aji itu laga news suna damde pratna do suru hoi jabe de koina moila side pra itu apnen no pore koi di ase koina ja damde moira no kole la kalde koina takilibi maaf kori dibi de koina itu koi di ase
Thank you and God bless you all.